Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukuruki maraja nasabab pamase kue topa kamase maraja pulari pong Allah taala. Dek gaga pedale kami na maraja ilolong ngari lalanya kesempatannya kecuali nikmat iman dan hidayah yang Allah tetapkan dalam hati kita semua. Ia wetewe ulenge ulah saban ulang nangakui nabi tak maka da ulan nah pak maka da itu nabi ta syahrul rajab syahrullah ia ulan raja ulan na puang Allah taala syahrul sya'ban syahri kata nabi ia ulas sa'ban nasa nabi ta ulakku syahrul ramadan syahrul ummati ia ulan ramalang ulan na umatku jadi telu ulang ang kamapunai ulang raja pun Allah Ta'ala ulang Sya'ban nabi tak ulang Ramalang ulang tak naya ulangnya si tahun rai telu jadi maka dia tahu pandrite besok rampe maka dia ko ulang raja tu istighfar ibaca ia ko ulang Sya'ban salawat ia mako koe salawat tapi gai tahu sahakangi baca salawat ko menurut tahu pandrite si cek dek na si sabuh lalana sesuai tapi makanja ko tulis pak ganna 10 sabuh iya 10 sabuh salawat dalam sehari semalam maka da salawat Jibril na tabaca maka da sallallahu ala Muhammad iya makanja ko yule pak ganna 10 sabuh carana ibaca 10 5 menit waktu yon ri baca yolona sampai perlu 10 to 5 menit waktu ipake imonrin sampai perlu insyaallah si sabu ko 10 5 menit apa ya kota baca tu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 5 menit naganna si sabu jadi ya kota baca ya 10 5 menit yolona sampai subuh ganna ni si sabu tabaca tu imonrin sampai subuh si sabu jadi ya kota si sabu setiap sebelum dan sesudah sholat pas 10 sabu. Nah, iya roh. Tapi matu ko ramalangi kama cawe nih. Iya ko ramalangi mengaji ki. Iya. Tapi kayak ini mengaji. Apa iya roh tau pandrita najelaskan berdasarkan hadis na Nabi ta maka dah iya tu syafaat na korangi luar biasa. Iya. Luar biasa kok orang itu malingi assalamakan pak mapamula ko lalaku buru tede ni callah kok orangnya malingi assalamakan oko suri monri di yaumil akhir itu luar biasa juga kok orangnya makanya maka dia tu pandrite dega gacau yase itu patulun na korangnya apa iya ko nabita maloli sumopi tamaranaka malai umat nah berarti oko ki naraka ijempu napa ya le syafaat tapi ya kok orangnya dia memang to nagis saite api neraka jadi itu ampai keistimewaanna makanja nareko tau saha kangi ko tulip patemma korangnya koramalangi namo cicem tau saha kangi tapi mandari itu ko bunga tamer ramalang magalak mengaji nah baca 2 gesok si sana 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso deh na bukai marepa nih jadi apa nanungan nang tu ko ibadah dek nama gampang maka kuye angka hadisa na nabita maka dele malabina nabita Muhammad sallallahu man fariha biduhuli ramadan faqad haramul jasadilan naran jadi nigi tau mariu merennu angkana dupaiwi ulan ramalang maka ia tu tahu lai harangan nyukupong Allah Ta'ala nagesa api neraka watakalena iya
Jadi angka 2 telu penjelasan ko. Ya namanya lo sampaikan. Ke gaya setau Mario. Pak Mandu Padupat tu tahu Mario. Angka tahu Mario tamar ramala matunu patasa. Mapak betul. Itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul. Maka itu pandrita ia sange Mario pada ko angka tamutta melo pole melo lobolata namala da ipurio rannu ya rotamu. Age pas sadia ko malada ki Mario marannu ko tamu biasana. Nomor sidi tentu ipacingi boleh. Hello? Makanya matu komelo itama ramalang makanya tu kota sesak ijo gordeta tatolai wisa preta yero detu suruh ki tolai kaderata detu ye jadi yero sapreye itolai pakaiannya makanya aku to meli pakai baru aja nih ko memalep patay na to meli pakai baru terlambat ki iya makanya ko meta maramalat to meli pakai baru iya naro ipake lo malepa yo puidi labap ya labap pi yang sana iya naro ipake matarawe yo puidi wanya lepar pinapa belo pi malepa tay napa lo meli waju pak memi pake malepa de iya ro pakenge makanya yeli komelo itama ramalang sekitar talungas somelo na tama ramalang loni mak balanca pakaian jadi tania kami mati maka iya na pakaian melo upake lo mataraweh melo upake lo mas sempajang supaya dalam 1 bulan tapi ia ro pakaian nyona ta paresa-paresai ia ro di emelo eta pake meli pakaian aja na di masalah asele porkas kamaha tanggal liang waju-waju masalah itu jadi usahakan maka betul-betul halal lah iya ko maka dai mak balu resapi mak balu ang kagabata mak balu resapi napa wadi to mali waju-waju tabalu ni jolo aja mo na mega namo si pasa mili pakaian termasuk iria setau Mario Marnu mulai ulan ramalang ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai tato lai bawan ni sapreta angka tu biasa maka da itu tu gaga tau ka apa si dimi si pasa mi saprena iya ro biasa sapre baru ya nari pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira yang kedua mandi sunnah taubat makanya tu ya dia sunnah taubat ki maka dapat ku carane sengit dia sunat taubat dia biasa ia sengit dia sunat taubat mandi biasa ajenne ki jolo pasi kanja-kanja na tu koto melo ceme melo ki dio disunnakan itu mak jenne sunnah hukumnya berwudu setiap mau mandi setiap melo ki dio aja tak ada dio junuk bawa teh napa suruh mak jenne de semua setiap waktu meki dio meki dio tangaban ni meki dio areweng ajenne ki jolo itu disunnahkan jadi ajenne ki pada kotomelo mas sempajang pura ni matu majenne taniakan ni untuk mandi sunnah taubat carana ya ko ibolo ya lelewe ya ko sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, ya rakui boloi. Ya anak tu dia pada balebe le japuk bami mak balak mak ko de. Namo tu dia makan jatuh na reko to masih kiri-sikiri betul ngena. Iya roe ipake bolo ya lewe ini akan mancaji palaga dosa. Nah, itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cura si bau wai diowe ayana riasa mandi sunnah taubat makomiro
Dito tu gaga beda na diulangnya masabu matoki, masampu matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh. Riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini akan mematu itu mengilau doang supaya Allah menggugurkan dosa-dosa. Sia curang si bawa dia ya naro ya saman di sunnah taubat. Makanya kau purai asam pajah sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan. Sampai sunat taubat ki. Ya gitilaw yo ko po Allah Taala nalagama nang isinin na atas salang. Tapi ya ro andrewe paraluto ki matika. Awaya tu komandre andre harate makadai nabi talantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania. Patapulo sona patapulo wanina deni tarima pak dongeng. Nanya to na ko to manre andre hara yolona ramalat tu de galatu malapat tay de panitarima na jemmu to gang itu jadi tabakan jaki arwa kuncina ukirona jadi telu agago sampai kangi nomor di ipaci-pacingi boleh nomor 2 to makanja ko to meli pakyang emelo ipake tapi ako de gaga maka ya narota pake baju jutang kami mangeh Pak angka moje tu ka pasal sapat ta tahun dulu tali de to panang kata pake mani malepak pite na pake angka budi iya na rota pasu aja na tataro ko la marie apa ya tu ko mate ki bay ni monre mi tu pake masuli ka maha talyangin napade to nang kata pake madarito lopi malepak na me pake na sampaja sunna man ya tu ala perengi iya ko lawi matarawe lawi masampaja perlu ko ramalang ya moro salisapat nakat dikang ito linapake tola ini wasange iya naro sampai sujadange makanja makanja to tu ko tatarge bani pai di makunreyo patongangi nasaba makalaliw arepana Pak mapamula itu kasih masara papabuka tapi makoko aja megatonit modere COD mani geret memang re papabuka ko ba mani rapa masuro matalipo mani bawa ngantara ka nga mega di makoko budi ang kapawita maripa law ba mani buka ko warung padahal makanja tu ko baraka iko idi manasu liwat tu si salana baraka na ko idi manasu yaitu ampai yang kedua talu tu amalan na paguro nga guruta nomor si dia ko tuma bisa warra nasuro ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi ko tuma bisa warra tapi jamu tala dia jamu tak ada bismillahirrahmanirrahim bismillah ki ka 20 sidi si bahasa lawak ka 20 sidi namo salawat Jibril ni maka menurut penjelasan Nabi sarata pandrita maka itu amalan wirid maka ya ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo agak istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu ya jitannya je bawang namo je tutannya anak tak ya ini ko mapak botin katau mapak botin na ayo likilo manasu iya ko bisa waraki tabaca ya roh supaya dilembutkan hatinya iya tu de nama tojo hati nana ko iya tu yamalkan ko to bisa warak bacangi bismillah si basalawa maka de to pandita kita koro 20 sidi angka to maka namo 10 sidi mi kalau maka namo 10 sidi mi namo dia nagan na 20 sidi namo 10 sidi mi maripannya ko 10 sidi di bismillahirrahmanirrahim ya di mengaduk beras mengikuti arah tawab nape ko bisa warak pura yaro napa inasu itu ya mi ko madari malagay anana pa katoto nana madari malagay masih lasurang tulimelo si jaguru maka de guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih lasurang ya ko ni jumai timpui syahada ya ko ni jumai timpui syahada kaya si timpu syahada itu malanan reko piringe si penne
napa ibacang syahada asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala si rocidi ni baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa itimpurang adina napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura si adina wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian disuapkan kakaknya jadi pasigilingan mi makor napa ilau barakan insyaallah dia laga-laga itu anak masih surang ya mi koci dia nak tak ajak nah Pak Deto kan ni omal lagi ya pala ide gaga nak malah dapah iya kecuali iya tu ampai ang kato tu pakai tu sial lebih nengang kata tu lima lagi si balak kay nama pangewa si babay nena iya na tu tasuro mamalkangi tasur tastimpu ilakai tasahada ki idigi makanya Nabi itu disunnahkan itu desa mo tatimpu lakai tabu lena paja nih maka macam waktu timpu padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah itu sunnah itu Pak mega itu sunnah Pak makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu mandi bersama dengan pasangan itu menguatkan kasih sayang jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa iya semua kisah katanya lima si babe ni tak kojokai deh nama kokoy Pak aja nih ini waktu nak apa buat timparun tu lima kajo iya jadi iya itu anunya Pak bergandengan tangan itu menggugurkan dosa ya tuh si kau tahu deh napur raboti siya katanya lima tak tambah dosa nah jadi ini kemudian itu tadi maka daka tapas sadiai namoje tu andrewe makanya toh kemudian ia koman nasuki tausahakan nang kecek de labinah tausahakan ya ia koman nasuki ko ramalangi usahakan nang kalabina cek de betongan na angkawat dia lengi bali boleh maki buaki papa buka makanya kong kalabina cek de tabawangi bali bolata iya rokong kaidi bali bolata bawangi papa buka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi panena rewa tali saritoi tausaka ya ko de gaga pe maka aja nah iya jadi tausaka ngiro nang kawading nabukat to tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongan ngi apalan pada apalan itu tau mapuase itu gerehe lolongan ngi apala pada apalan tau mapuase tapi dena kurang apalan ner tau mapuase lolongan mi hadiah pada gan apalan nah jadi aku makura-kurangi di apalan na dosa apalan na puasa tak engkana tambahan na pajak kama magalaki magosip deto gapa puasa kue magala magosip deto tu na rusak puasa na te kumak gosip kurang ya palan biasa kilo pasai taroki makada diskom makolek batu pure masam paja subuh monroi masigi ede nak de dega pacara ma bawa mak gosip ide si ganrusu mak gosip latu ele berarti si jangi mak gosip bangkero memang dia tu lo si masam pajal rewa ilo bolana na juju seli dan juju sujadan lah malah lalepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batay tapi deto gago ko di cik dia ko ya bola cik dia ko lego-lego cik dia ko batay bacurita mak gosip dia ko maku itu de gaga de pedadapi tangas sona capu apalan iya jadi nasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipabuka pa iro tau ipabuka ero angka apalangi lolongang yan na to nang katau pa deto kasi na suku la da apalan na puasa na to na megala da
Tapi apalana puasana yaro tau na pabuka, nasabari na suku. Nah, yaro pahalana. Tapi pahalanya tanya syariat aja tersalah paham. Makroh menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapabuka bawan. Dena ko. Tanya syariat puasa pahala puasa. Nah, ya tu. Biasa ga ko ramalangi ko masigi tama jadwal angka buka puasa. Biasa sa dingero ko ramalang yang katau itap puasa nama kada untuk malam kedua yanu. Biasa makoro di angkatau masalah na itu Pak Bu. Katau masalah na itu magai cicam ni mapabuka selama ramalang. Pada ternyata betul na ya. Ternyata giliraku. Iya ro angka itap puasa na supaya aja na lo bawa tuwe. Iyaro itapue dia satta pada makana waji. Tapi iyaro de ini tapua satta bawa matoki. Aja na sisam ni. Maja de mina cocok ko de perenungi. Tapi sitongan na ko tau mapahang. Ai de gaga mako tu makana yanu si baja de. Apa de na tapui nang kamana boleh. Ya kong katalo mangumrah ko makka ko ramalangi. Oi de, kamana ko tu tatala? De gagay tapuasan na kadayano si Bapa pabuka. De, nah, makito, namigatoje tulo masigi ede na puasa. Tapi syukurun itu kalau ni manre baraka, mudah-mudahan masam pajang. Apa itu ko ramalangi maro masigi maro. Iya. Jadi tahu usahakan ya, ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkat pi asat tanah paki pampabuka de. Iro itapue asanna memang majami ko de gaga makoro na sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini makada mapabuka pertama. Iya tu ko asat tapatataja na ibaca. De na tu tapabuka latu capana. Padahal matanre lada tu apalanna. Jadi ako pura ni tapuasat ta. Namo ta 10 manibet patabawah. Wairinung bawa ki wairinu lo masigi tataroy cuma kami pasangannya Pak Megato tu tahu makoro itu ko ramalangi tidak ditahu itu ko matarawi sienrakana late ko matarawi rua oh iya dega male 20 iya ro arua biasa tu ko pure matarawi 2 rakan malau wairinu ninungi biasa kini taga baka biasa ko matarawe te nadapi pura ni matarawe patanraka wah mak bagi wai na paninung aja tinung nareko matangang palawangan na sampajang isi basampajang sikiri dengan sikir apa itu Thomas sampajangnya mapalla alelena karena itu membakar jin dalam tubuh ia ko minungi kapoleng itu peamang. Makanya ya kode tinung supaya jin itu terbakar nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lopo na punay itu tau mas sampajangin na turungi pusa. Lopo ini ko tau mas pasampajan na turungi pusa imangi sasay. Parang kamako imangi tanah turma pusa ini. Padahal baraka lopo na itu karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin tu yang terbakar. Makanya tu kotopura masih kiri aja tu minum. Kotopura masih kiri kecuali tu pura masalawa inungi. Yaitu ampa ya ko masalawa itu we ubuka pas tutuk na we ma barasanji teh na mahalul kiam ibuka ipat tutuk na. Irwe pasal saya masalawa inungi nasabak baraka itu. Tapi ya ko pura ki masih kiri, pura ki masampaja aja jolok tino. Pasangi mapalla lelewe, macakke pimatu papena dinge napaki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, tabahan nih. Mega apa tu tahu ko pura masampaja apalagi male 20. Wah. Iya na pura assalamualaikum. Nah lah si air galase dah na iso si. Angkat tu lasan na nasa gurutero.
Maka dia nang katau to liminu palawangan na sampajangi dia tu nule perang itemena. Nggak bisa menahan air kencingnya. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Kadang-kadang aku tomadak kau ustaz, kau dia tu perang inun dek to dah harang. Tapi maka dia tu pandita ahli sikir iya si kanjak na kau tu pura masikiri. Paja mi mapalla lewe napaki minum. Tapi ya koto pura masalawa pasti sumpungi wai rinunge. Misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imamun Nawawi ad-Dimashqi, penulis kitab hadis arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makkadai engkau naro pakutana na maktama makkada agay pigaw ko to mapuasa na din na to jilat dak bela. Sana apalagi kan cuaca biasa mapalah sitongan na ya tu puasa tepat ni matu tu ya wangi. Iya nama kanja mo tepat nate namo to mato getto magala to mapuasa itu iya tapi iya kotanya tepat ay napai tate 10 gimpe nih jadi tapi angka papa gurun na patareka saya biasa ajarkan maka daya kotoman resubu ini ya kotoman resubu Pak Bu to minuk jolo aja na to langsung manre malaki jowe kemudian kita minum namo talutak gomi yang penting minum jolo pura pi minum napa malaki nanre iro nanrewe aja tataripakan reang ko papasan na tau pandita patareka aja ni taripakan reang ijepu bangi iro nanrewe nanre biasa. Kemudian kita cium imawi napa yemma ya robauna ya naro nakada ipandrei nyawah ya ronasa to panditero ipandrei nyawah imawi napa yemma napa ma bismillah napa yanre kasarana pura yero ala siki jepu siki aja moni cedemo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahangin napa sae napa yanre napa yemma angka tau pandri ta mapak gurongi maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemma angka todena na pakai jadi setiap yemma iro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yero nak pamulangi mau yolo napa yemma iro bau nanrewe napa yanre kasarana yang kedua deni mau ya langsung yanre tapi itahangin apa sae ya tu nak kalepanre lahirangnya kemudian yang ketiga dimakan biasa pura piero napaki malah pakan reang tapi makanya tau pandrita namoyam itu nak talut timpu ganna toni mau pakai mau puasa dia mau maliwasat tuh ya tapi dia niru lady komarat jingi jamangnya kapa di tapi ya komatareka na pakai ya tuh iya na tuh ampai tau pandrita ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre tapi dia niru lady dia peniru lero mola aja nana yang pakai ya biasa ini pitu pirimo pakapan itu kemudian angka pas syarat keduanya mesti matambaki aja nagana bali timpu ipaganjil lapahan masuk aja nagana bali aja mo tareke ni maka da cikdi dua aja mo andre moki mepi masomatu alaki werinung kemudian minum sedikit napaki saji nandre cek dek tabagi telui iro terakhir napat andre tapi ya kanjana
kalau kita bisa anukan, Pak angkat tuh sikiri na Pak Gurongang atau pandite, tapi jarang orang pakai. Matangangi manre itu na pacori sikiri. Tapi aku ya rona ya bana rota pakai maka dah. Kome anu maka dah meni maso. Alaki wa cede tinungin apa? Malaki nan recede napa tabagi talu. Capaknya itu ndak usah dihitung. Kemudian kopura ki manre, meki manre be panre moki jo bepa, manre moki. Tapi air terakhir, wai pacapurangnya inung menentukan itu. Kaya yasang, iya ko minungi, ipatamay wai ko sumpangnya, ko terakhirna, de na to gaga wai rinungi monrina, de to nagaga andre, ipatamo ko sumpangnya. Ia tuwe o sumpange berubah itu dalam jangka 3 detik berubah. Ia kuyomang ia tuwe mapalla macakke to lima kotu. Berubah itu panas dingin hangat itu. Tapi ia kuyemma ina ia rumah pallai mahangat yemma masih yakit tu madakka. Tapi ia kuya tu ko macakke ina yemma matanrat tu macakke tama lolalam. Tapi tanya wa esa ya ko esa mana sama cakke. Wai biasa, ya ko yomang itu wai berubah itu dingin panas dingin. Iya ko iya naro na tatuje tu macakke na iya tu tamma macakke tu lolalang aja na tapolai wai imonrina. Insyaallah deta madakka ya tu latu arewe. Deta rakong. Nah, deto tamadodo nyawa na sama purai pandron na nyawa. Deto na to malamma ko to pura buka. Patalun rumah tu papuasa. Nah saya adik tujuh meliwasam madodo nyawa mak. Itu makanya guru tadi na pandre, deni mau yon na anrewe na pemanre. Engkat tu tahu maka dade tu ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu mereka gay. De ulaya na pura na buka ma de makale matana ni sa di papina diko. Yo po ko to magi mega meman nanre tu mandari makoh. Pak angkat tu tahu mapuasa balas dendam. Dito nga sanan rekosoy tapi nagandro so ya na mere sinamba si. Apa ya tu puasa telu tu tahapan na. Nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Telu ya ko maka de detox berarti palaga racun. Itu sampai ko mapuasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo. Kada tu makalelep pa pinadingi. Magay nasa sinin na yero racun ng kilala watak kalewe itu na konsumsi darah. Nasa ka yero andre itu ampe ko to mapuasa saja na megala day andre ko to manre subu si bato buka supaya yero darahero capu i andrewe. Ye ko capu andrewe lawi mala yero racun ng kilala watak kalewe. Iya na ro nalaga. Makanya tuh kumapuasa ete 1 sampai 10 madarila datu mapai bebek kelona. Agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pada kong kasalang ko bolata atau pipa si tahu na lariwe angkat tulumu mak dake ko bandrena. Iya na ro lumu emelo ilagga pada matiwa takkalewe. Oko tu tabin na sarape angka racun ya sangilama. Iya tu lama iya na romelo na lagga darah. Kode gaga andre. Jadi itu ampai komeki makanja madising apuasa ki. Jadi carana te kome madisi tu mapuasa. Na sabak yero racun ngkilala watakali lega. Padamu itu to melo yo operasi lai suruh tu mapuasa. Itu. Dan kata melo operasi makan operasi ko baje kana puasa ko. Itu. Malang kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya. Pada itu kau tahu mapuasa. Jadi ya tu tahu mapuasa pak tahu na pacingi alena. Ya na riasang detoksifikasi. No tu timbangannya. Mapamulai si dilatu 10 tu puasa, no ni timbangannya angka 2 kilo si tengah. Ya angka papuasa denen no timbangan na salah-salah lagi mati nama puasa itu. Maka bala mia tu. Iya. Jadi ia konadapi 10 si dilatu 20 maka deto pandrise stabilisasi jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang si sambun ni apa angka tu sarap tatutu magay nasaba natutu ilama ina tu ampai to macomo madari denule pasidapi nyawana
Iya. Dia na lancar peredaran. Iya. Aja mau tersinggung ini teman como ya. Iya. Jadi makiro. Tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu. Tapi iya kota terakhir 20 sampai 30 menrek pema tu timbangan nale. Karena tubuh itu sudah beradaptasi. Detona nama rek gitu tema puasa. Manyamatoni tu dena tu namega andre. Apa iya tu di salangnya tau matapai nasa nabita ususnya itu tertutup. Cik di mi ipandre. Yaitu ampai tak cek de mi andre na to masuk. Tapi ia tu kapere nasa nabita pitu ususna na pandre manong. Itu. Iya, pitu. Jadi ia na tu ampai koto mandre ko ia ko asolapar aja ya asolapar. Ya ko salapar ngin madari tu cek de mi andre na to masuk na to. Biasa ge makwa. Maka dawe na napa je ci di burasa awandre masona. Memang kalau orang sering puasa begitu, tak cek de mi andre na masona sabat tatutu ya rususe. Ci di menita buka. Ya mi opo ini to legan rusu tak buka manap temang. Onro to na magalak mandre. Ya aja tahera kong katau maka lama gi nang katau tapi tu timpu minandre na masuk. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka ususnya tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, maka itu. Jadi tapi aja mot kong katau manre maka dah kapire ya manre kapire. Istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan. Makanya kita itu diminta berpuasa. Nah, tapi aja tak puasa leyolo. Pangkato tu biasa makor mak dupa puasa. Dia pernah puasa tena puasa. Wah diharamkan itu. Puasa 1 hari sebelum puasa. Angkat tu biasa. Iya miko meki mak geremanu dia na marigaga. Biasa ke makomu patah ko pasetangan ni. Kota mai puasa mak geremanu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan. Orang yang bergembira itu nadupai dengan menyembeli ayam. Iya. Ya lalu kong kasapitan na meki magere sapi. Dia na marigaga. Ya rongkai balena. Bale tala. Ya narona wasang. Sahakangi. Mapabuka ki. Kemudian. Itu pernah tama waktu Tama nih. 3 siaga na tama. Ya. 35. Oh ya dia tahu pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka dasitongenna iero ulan ramalang Pak Bu, malam Lailatul Qadar madarina lalu teh kan. Meka Pak Guru ki. Aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh liam itu tanda-tanda na lalu. Tanda-tanda na Lailatul Qadar. Na saya ko elei ko mubai matan na soe. Dena mapallah. Menre macahaya. Dega aga pelana. Dega gunana tisangiro. Apa ya ko menre iya matan na soe. Dena mapallah nakalaki. Onak wani Lailatul Qadar berarti laba nih. Aga gunana tisakolaba nih. Kak Dena tuh mestinya itu sebelumnya. Kayak kau makanaki, woi muba mata nasi, woi Dena mau pelap, woi berarti nak ruannya Lailatul Qadar, kalaba nih. Agak mau pigau nalaba nih. Itu kan makiro. Maka dari itu penderita berdasarkan hadis ini. Pak Mega tuh lalu maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tiya sange itikaf Pak Bu, ko itikaf sempurna, dena wak ditorewak lo boleh. Mapamulai 10 terakhir, tolo masigi dena wak ditorewak lo boleh. Wak dimuki masuk boleh masigi lo mimak jene, pergi buang hajat, rewak sigi pema lo masigi. Ko meki rewak lo bola, rewak mi lo tak dui baineta mas mandre subuh na perewak pema lo masigi. Dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalau orang itikaf. Nih,
Yo puidi na torewa matindro-tindro si wani pasinangka. Makanya walengi cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar. Teko carana. Lauki mas sampajangis sa berejama o kumasigi ko ramalan. Jadi mapamulay si di ramalan. Lauki mas sampajangis sa berejama napa mas sampaja sunna patanrakang imonrina isah. Dua. Jadi as sampajangis saki berejama o kumasigi napa alay sampatan rakas sampaja sunna imonrina isah. Apa angka desa na tu? Nanigi tahu mas sampajangis sa berejama o kumasigi pada ko mas sampajang isi puluhan ni riolo na po ng Allah Ta'ala. Nanigi tahu mas sampaja sunna patanrakang imonrin na isay pada ko mas sampajang ipatanrakang pada malam Lailatul Qadar. Tapahan ni. Ya jolo dua mega tu tahu ko ramalangi mas sampajang isa patanrakang napa dia nas sampaja sunna isay imonrin na isay. Napa mata jat tarawih. Maka dia tahu pandrita pak deke ngiko pahala. De mulai pasisele betuangan na yase apalan na sampaja sunna isay patanrakang imonrin isay ne sampaja tarawih. Apa iya ro sampaja sunna patanrakang imonrin isay maka dia nabita pada ko mas sampaja ko patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patanrakangnya. Angka gatau pasetanga mulai mas sampaja sunna 400.000 rakaat. 20 rakaat na lagi diisi. Apalagi kepada tu 10. Naiya na tu sampaja sunna patanrakang imonrin isay makanya nabita pada ko mas sampaja ko patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ini nih. Asam paja subuh ki berejama o kumasigi apa makanya nabita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampajang ngissa berejama pada kutomas sampaja si polowan ni. Yalay patanrakang imonrin nese sampaja sunnah pada kutomas sampaja patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Napa mas sampaja subuh ki berejama pada ko to mas sampaja siwen ni bujur mana sanita lolongan ya benar tamalkan tapan nanu nga bani iya ko yang pati tulay iya ko de tadapi law masigi mas sampaja mangaribi na sabak maret paki pa ang kameto to mako to pa ya to no punangin panitia ajak na langsung ya ko ramalangi ya ro sampajang mangaribi deto tu na marigaga ipalupa cede watuna alengi wattu ko 10 menit purana batawe napaki kama apa mega to tu pak bako ramalangi napai 3 menit purana bala sukama ang kamo pisanggara ko tibun na tay na mena lo masampajang eta pahangi tatoro icede yero iya podame manioko aja na idi tala ukuran ngaleta maka dia ko iya panti purana minu purana manre sanggara selesai ini de angka tahu pak de nakalagi ko de nanre yolo iya nabuka na saya de ukalai ko buka ka kutanya andre ya ko beppa mi de ukalangi talengi kasempatan tawe manre cinampa aja na idi male ukuran ngaleta maka dia ku ya makwami cocok di ko cadi di mume masampaya na makai gatau me macio jadi alengi waktu ya tu waktu na mangribi sijang jadi ya ro 10 menit alengi ro 10 menit ko pure bam mangribi alengi waktu 10 menit jadi pas tama waktu bani pura ki bang tapat taja ni 10 menit nabuka tawe ya rubuka ko bolana angka to kesempatan kesibukan apa lo masigi iya tahu sakan apa ini tu nonroi pak bange apa kata tu pak bakor ramalangi la ilaha illallah tempat TV terjaga Allah akbar syadallah ila aweh aga mana lalu ko iya
Apalagi ko anu na bukat aga sana dadara ang kamopi kalukun na. Apa Allahu Akbar. Tega napay macane-cane lilana batal tu sampajata kung ka kusumpat na patama mana sa batal apa batal sampajana te komandrei jadi tapakanya kicedero iya ko pura kibang ang katawi ta matcha pa ang kamasigi matcha kaya sa matcha radio na pabang ko pas tama buka asan pakai radio iya ko kato pakai ko iya serine napas naponi ko na tapi dia na bang natajang igangka 7 atau 10 menit na bang tapi ko pura balanso ni kama makiro tapi ya makanja tero tanya ko bami meto na curi radio napabangi jo radio latu iban na radio matajang ni bukan itaw pura ya romato napai bang idi mani kaya tatoro si bawa yang kedua sampajang isay deto tu naman igaga ipalupa cede watuna aja na pas isay tapa masa payang isa ni de makanya ko makadade mereka di pak bang yang makada pas isa bangi jolo tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat atau 10 menit 15 menit lah napakama nasabaya ro tay kasih makun raye melo elo masigi ero arepang pak pura ni mapabuka maga-maga aja takada li gasuro ide nalo masigi buka de nakwa iya ko masyarakat itu ya toro de nama diala dasar alebe jolo tau sakang supaya nalay te baraka na ramalang kalau kasih masigi mak bere jama na mega na lolongang apalan itu saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya ang kato makaramaga ko mayo keri ko ramalang iya makie kanyayo kerbang makandang mak game mayoker dia narusak ipuasa tapi itu perbuatan yang melalaikan perbuatan sia-sia iya ko malalaikangi betungan na anu dega gunana iya ko nahalangi ki untuk masikiri nahalangi ki untuk beribadah rogi ki itu tidak membatalkan puasa iya miko botoi rogi toi itu aja jadi tetap puasanya tidak batal dia na batal na kurangi mi baraka na puasa tabahan ni na kurangi mi baraka na puasa pada mi ko mapuasa te nak bele dia na batal puasana makuram ya palanna apa iya tu pabatali puasa termasuk mega to biasa jamai sakit tagiri do cilita bulu mano biasa itu ndak boleh membatalkan puasa itu justel tusuk telinga angkat tu gabuse aja kalau puasa kalau Syafi'i itu batal mau puasa tahu ndak boleh itu tapi kalau lima mi cucu ko mata ido cile di pakwa dia nama digaga iya mikolai giri bulu mano itu jangan itu tidak boleh itu Syafi'i itu membatalkan puasa itu kemudian berhubungan di siang hari aja lalu angka kamat coba-coba iya kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah tapi arwanewe mi makun reye dek to iya arwane miti suruh matola anna pulona asone suruh tolai iya tapahan ibu arwane we makun raya dek to deso tane gurutta maka deje ronade le kong Allah taala manang kana pada mi mapigau manang karwane mi lai huku deni huku makun raya maka de gurutta dena tama bangkungnya ko wanuan na ko dena lempu bangkungnya tabahan ni tanya wanuan na bangkungnya salah kak matan na bangkungnya pak malempu itu makanya lene suruh mapuasa 2 pulang
Tabahan ya? Aja lalu kita coba-coba. Kemudian, iya. Iya kota lupa mandre subuh. Wading yang penting makanya matuk kota meramalang anya memang ni siulang. Makan sahur 1 bulan. Tanyakan memang ni. Wakatai mandre subuh karena pengalatan untuk puasa ramalang selama 1 bulan penuh. Iya kota lupa ini mandre subuh selama ni apa pura memang ni mania. Makiro. Jadi itu makan sahur sunnah. Tanya wajib. Tapi aku puasa wajib. Makan jak aku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh. Maka dapat ko di kostas dena to sampak mandre. Masalawa ni tak ko masigi. Dena marigaga ko masalawa mo pi wadi mo pi minum. Ya mi ko bangi dena wadi. Apa ni? Ya ko imsaki. Dena mariga minungi. Wadi to mandre ko imsaki. Tapi ya ko bangi te dena wadi. Apa iya tu imsak dia ko kampot ta 10 pi menit melona tama subuh na imsak. Ang kamu pawat ko tu. Jadi aku matangangi mandre na imsak. Aja mo ta papisawi. Tapi atika ki na sa baca dia mani watu Iya mi ko bangi tay nang ka ko sumpat tataluani. Apa iya tamma iya tu batali. Tabahan ya. Maki tu. Jadi aja tak ada ko imsak ni wala ba ni ustaz de. Ya kau imsak masih boleh makan karena belum subuh. Kehati-hatian nih. Iya lalu tuh ya Pak Bu. Iya pawandre subuh kau imsaki. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur itu cuma pakai kurma. Jadi ya kau pura nak mak buka malah nak karoma telu. Upatamo kau si kaca. Napa tutup uremeng. Mau sahur Pak Matu na ya rawandre. Napawinu wena itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Disebut air rendaman kurma. Ya kopura siki matu minum ya ro, kopura ki sahur ya ro, tala si talu batu, taremei buka pasiki matu napa ya ro tabukang. Itu paling bagus. Iremei karo mana? Iremei talu batu mo. Taremei tapi ya kom angkat tahu marame karo matalu batu nulem mandre na pura ya tu kuat betul makan itu. Apa ia tu karomai kui remei 1 biji kurma itu kalau direndam itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak Buratopa tuh. Ya kau tahu madarin akan penyakit mah kasuroi minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa, alikin katu kurma nabi itu telu itu mana mabolonge. Ya roh. Kemudian angka ini terakhir karena sudah masuk waktu. Biasa kata ketika berhubungan suami istri di malam hari orang malangi namelo mandre subuh tidak usah mandi dulu aja na tadio jolo apa de tu na batalkan puasa tanya tu pengaruh puasa dalam keadaan junub de Pak Mega tu to maka pure berhubungan nasai to melo jolo camela pamandre de andre bani jolo maka dapat ko ni kota mai subuh de na marigaga namo tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah de na marigaga iya mi ampai to dio apa melo ki masam pejas subuh tapahani iya mi ko subuh ina paki berhubungan salah-salangi de dalam misalnya malamnya kita berhubungan de pato pura camme toloman resubuh de na marigaga ajene bani na paloman resubuh pura ki matu man resubuh na mo tama pi subuh me pi subuh na paki dio de na marigaga karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah iya mi ko tama ni subuh na paki melo berhubungan apa salah tabahan ya Pak Mega tuto kasi de na pahangero iya yo poko pahangi ki mana sani tapi penutup angka ko kita ni Imamul Ghazali. Maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa. Toh tapahani masuku. Pas tama waktu buka puasa, ambil air minum kemudian minum batalkan puasa, kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan. Ketika ada anaknya dari situ kata Imamul Ghazali itu bisa menjadi seorang ulama.
Maka dia tahu pandrita ya komeko dia nggak tahu pandrita ya tuat tu makan jalada. Tapi ya kopu ima ngaja lalu tak coba-coba ya pada tajang itu teh masa pajang mengeribi. Aja lalu. Tapi kapan himata la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.